Oo. Wala kita silalim. Talaga? Oo. Kunan mo? Sige ha. Sige. Sige. Sige lang na. Ha. Sige lang. Selfie? Hindi lang. Video to. Video? Oo. Yeah. Sige lang. Kung nagraran siya. Yan, sige. Yeah. No, una. Meron? Oh. Ha? Sila ka? Ha? Ha? Harap sa akin. Harap sa akin ha? Harap sa akin ha? Oo. Sila lang. Oh, sige. Yeah, sige. Ano? Ikaw na? Ikaw muna. Ha? Ikaw muna. Pagod na! Okay. Nag-run? Kita ko. Ha? Nakita, nag-run. Ha? Ayan o, nag-number o. 13 seconds. Subukan niya, tingnan niya natin. Na-i-post ko pala. Ano yung boss? Post ko. Na-i-post ko kuya, ulit-ulit. Ito. Okay. Ayan. Oh, sige, ayos. Okay. 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 Okay lang, bet. Yan. Ah. Ka na. Dive na. Oh, dive na ilalim. Lubog. Lubog. Sandali. Oh, oh. Sandali. Mababaw pa. Tapos langoy. Oh, langin mo na. Sakto na yan. Okay. Lalim. 1, 2, 3. Alright. Dive. Ah, sige na. Dive na. Ah. Pero ilan ilalim. Very good. Saan ba yung pinaka Christian? Chan! Ah. Pictorial. Ah, ikaw, ilalim. Lubog kasi ilalim ah. Kita na. Ikaw, tapos mapunta rin. Yoy. May ganun, no? So guys. Ligo na. Sa akin, Jay. Maganda pang kakuha mo, Jay. Oo, parang ano? Parang dugong. Ha? Parang dugong. Parang? Dugong. Dugong talaga, no? Yan na guys. Obhor. Dugong ng mababaw na dagat. Dao. Wala eh. Ayun o, ayun o. Ayun, yan nga. Ayan. So. Ito, laki o. Ito na mo.
Halika na. Halika na. Tayo? Ayaw nila eh.